Okay, so we need to learn 5.4 refraction of wave. Okay, so what is actually the definition of refraction? So kita tengok dekat sini, you need to remember the definition. Okay, refraction of wave maksudnya pembiasan, dalam bahasa Melayu adalah pembiasan, is the change in direction of propagation. Maksudnya ada perubahan pada arah gelombang. Okay, change in the direction of the propagation of wave caused by the change. So berpunca daripada apa? Caused by the change in the velocity of wave. Disebabkan ada perubahan halaju pada gelombang. Change in the velocity of wave when the wave propagate from one medium to another medium. Okay, so maksudnya kita nak belajar hari ni why the refraction occurs. Especially in a water wave. Contoh yang paling ketara yang kita boleh nampak dalam kehidupan seharian kita adalah pada water wave. Okay, reason dia sebab ada change in velocity of wave. Okay, from that means that a medium transfer from the water wave transfer from one medium to one another. Medium ni biasanya kita gunakan contohnya from a deep region to a shallow region, or from a shallow region to the deep region, daripada kedalaman yang cetek pergi kepada kedalaman yang dalam. So dia berlainan tau, dia punya apa yang berlaku tentang gelombang. Gelombang akan berubah. So perubahan gelombang kita namakan sebagai refraction of wave. Okay, so kita pergi kepada aktiviti yang pertama. So actually if we in school we can do this experiment ya. Sebenarnya kita boleh buat eksperimen ni. So how the experiment can be handled in the school? Okay, so we need to set up the apparatus kat sini. So kita kena set up kita punya ripple tank. Okay, so kena ada generator dekat sini. So untuk vibratekan water tadi, untuk dapatkan a wave front, so kita kena ada ripple generator. So dekat sini generator ni lah ada dia punya source for the frequency. Ya, so di sini dia punya fungsi untuk generator. Dia punya source for frequency. Di mana kamu dah belajar frekuensi sebelumnya adalah 1/T. Okay, dia punya vibration. Okay, and then di sini kalau kamu tengok dekat sini, this is the top, dia punya top view on the ripple tank dekat sini, dia punya pandangan atas. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, ripple generator, and then kita guna plane dip. Ya, plane dipper. So maksudnya kita guna dipper yang garis lurus. Kenapa kita ambil plane dipper? Sebab kita nak hasilkan wavefront yang dalam keadaan garis lurus. Contohnya dekat sini. So bila kita guna plane dipper, kita akan dapat wavefront yang lurus. Okay, tapi kalau kita gantikan dipper ni dengan a sphere dipper. Kalau kita guna sphere dipper, dia akan hasilkan wavefront yang melengkung, a curve wavefront macam ini. Ya. So untuk aktiviti ni kita guna plane dipper. So what happened? Bagaimana, apa bentuk sebenarnya? Okey, kenapa cikgu letak apa benda ni sebenarnya? So actually yang macam bentuk trapezium ni, this is actually a perspex glass. So perspex glass. So maksudnya ia macam satu bongkah kaca. Bongkah kaca we put in the ripple tank tu, kita letakkan dalam air. So pada pandangan tepi. So kamu tengok dekat front view dekat sini. So bila kita letak perspex glass dekat sini, so apa yang berlaku dekat sini? So kita boleh ubah dia punya kedalaman. Kalau kita ukur dia punya kedalaman air, okey, kita ukur kedalaman air. So kamu nampak tak? Perhatikan dekat sini depth dia dah berbeza. So for example, this is H1, kedalaman yang berbeza. Okey, so ini ialah H2. So kedalaman dia dah berubah dengan meletakkan perspex glass di sini. So ini pada front view. So this is front view. So this is a top view. Okay, so ini yang kamu kena faham betul-betul apa sebenarnya, bagaimana cikgu dapat gambar raja tersebut. So base dia punya gambar raja yang teacher akan tunjuk selepas ni come from this experiment. Okay, so we look at ini dia punya prosedur. Tak apa, kita teruskan. So what happened sebenarnya? Apa yang berlaku selepas refraction berlaku? Okay, so untuk tunjukkan contoh refraction dekat sini, kalau kamu tengok dekat sini, teacher ada snap gambar, dalam buku teks pun ada. So this is actually a design of the wavefront occurs
when the water propagates, dia berpindah ya, propagates from a deep region water. So kalau kamu tengok dekat sini, this is deep region water, dia transfer kepada shallow water region. Maksud dia macam ni, gambar raja ni yang cikgu nak tunjukkan dekat sini sebenarnya berbentuk macam ni. Maksudnya sekarang ni, ini garis lurus kan. Okay, so maksudnya mula-mula wave tersebut dia bergerak je macam ni. Okay, tapi bila dia enter saja pada shallow region, kamu tak boleh buat macam ni. Kamu tak boleh buat a straight line macam ni. Salah. Yang ini salah. Sebab apa? Dekat kawasan Perspex glass ni, this is a shallow region. So, bila ada shallow region, dia mesti ada bending of a wavefront. So, yang ni salah. Gambar raja macam ni, kalau cikgu tanya dalam exam, salah. So, how to draw refraction of water? Kamu akan belajar, cikgu akan ajar kamu selepas ini. Ya, so itu akan jadi kerja rumah untuk kamu pada hari Khamis. Okay, so how to draw? Bagaimana nak draw dekat sini? Dia ada properties dekat sini. So kalau kamu tengok dia punya teori dekat sini, okay, we look at the theory dekat sini. So this is angle of incidence. Okay, angle of incidence. So we look at dia punya direction of the propagation dekat sini, dia masuk dekat sini, and then after the water enters the shallow region, so what happened to the angle of refraction? Okay, angle of refraction will be lesser. So, teacher tunjuk dekat sini, takut kamu tak nampak. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, betul-betul, tak nampak ya warna merah. Okay, so betul-betul kamu fokus pada angle di sini. Kenapa tak tukar warna sekejap? Alright, okay, so kita betul-betul fokus pada angle dekat sini. So, this is angle of incidence. Ini ialah angle of incidence. So, angle of incidence kat sini, kalau kamu perhatikan betul-betul, I is a greater than angle of refraction. Dia lebih besar pada angle of refraction. Maksudnya, kenapa? Kenapa dia boleh jadi bend towards the normal? So, untuk kes dekat sini, kita kategorikan sebagai when the water enters from a deep region to a shallow region. So, dia punya properties lah ataupun characteristics of the water will propagate towards to the normal. So konsep dekat sini, move ataupun bend, dia akan bend towards to the normal. So dia akan bend towards to the normal. So dia menghampiri garis normal tersebut. Kenapa teacher cakap macam ni? So dia ada reason, nanti teacher akan tunjuk macam mana kita nak melukis. Okay, jadi bila kita lukis kat sini, okay, bila kita nak complete kat sini, so maksudnya kamu tak boleh lukis garis lurus, kamu kena lukis sama dengan properties kat sini, so dia mesti bend towards the normal, so dia akan bend sedikit. So dia akan bend dekat sikit. Ya, dia akan bend sedikit macam ni. Okay, so reason dia sebab dia move from a deep region to a shallow region. Okay. So, teacher tunjukkan kamu yang pertama sekali, kalau tengok dekat sini, teacher nak tunjuk link YouTube bagaimana eksperimen untuk refraction can be occurs. Ya, okay, kita tengok dulu video YouTube yang pertama. Okay, so this is ripple tank. Okay, so kalau kamu perhatikan dekat sini, di bawah ni adalah sebenarnya kawasan Perspex glass. So, here is actually the space ataupun region untuk shallow region. Yang di sini ialah deep region. Look carefully the pattern of the wavefront occurs. Okay. So, teacher stopkan dekat sini. Nampak tak dekat sini? So, the wavefront is here. And then, after the wavefront enters the shallow region. So, what happened to the wavefront? The wavefront is bent towards to the normal. So, nampak tak dia ada bending dekat sini? So, the bending of the wave, we call as a refraction of wave. So, teacher play lagi sekali. Okay, continue. Look at the motion. Okay, so tengok betul-betul. So, itulah yang akan berlaku jika kita buat eksperimen ini di sekolah. Okay, boleh nampak ya macam mana
eksperimen ni boleh dilakukan dan akan nampak hasilnya di situ. Okey, so kita pergi kembali kepada konsep. Okay, so this is yang ni pula adalah example. Okay, example if the water propagates from a deep region. Yang ni terbalik pula. Okay, so yang ni terbalik pula. This is a deep water region. Propagates ataupun they enter to the shallow water region. Ni sama kan? Okay, deep water region to shallow water region. Sorry, sama macam tadi. Okay, cuma perbezaannya di sini teacher nak tunjukkan dari segi gambar 2D dimension. Okay, katakanlah soalan ini keluar dalam exam. So kalau kamu tengok, so this is a water wavefront ataupun water wavefront. So after the water wavefront ni enter a shallow region. Okay, so kamu perhatikan dekat sini yang teacher tunjuk tadi, the wavefront will propagate ataupun dia akan bend towards to the normal. Okay, tapi untuk gambar aja di sini, apa yang teacher nak highlightkan dekat sini ialah dia punya wavelength. Okay, wavelength. How to measure a wavelength? Siapa nak jawab? How to measure a wavelength? Wavelength di mana untuk case di sini? Siapa ingat? Siapa nak jawab? How to measure a wavelength for the second diagram? Okay, wavelength. Who want to answer? Is it which wavelength is greater? In the deep water or shallow water? Wavelength dia. Deep water. Okay, deep water. So how to measure the wavelength sebenarnya? Bagaimana kita nak ukur wavelength? Okay, how to measure a wavelength actually? Ingat tak? Macam mana? Kalau adik kamu tanya, bagaimana kakak measure wavelength? Macam mana kita nak measure? Tak ingat? Okay. So kita tengok dekat sini, teacher recall balik kita measure wavelength tu, okay, by crest to crest. Okay, crest to crest or trough to trough. For example, kalau kita tengok dekat sini, this is actually imaginary line. Okay, garisan yang orang kata apa, imagine saja, tapi dia membentuk seakan-akan satu garisan. So kita namakan sebagai wavefront ataupun katakanlah teacher ambil garisan ni sebagai crest. So let's say this is a crest and this is also a crest. So the wavelength we measure from crest to crest. So this is actually a wavelength. So katakan teacher label wavelength ni sebagai wavelength yang pertama. Okay, in the shallow water pula. So kalau kamu tengok dekat sini, wavelength for the shallow water is become decreases. Okay, so wavelength dia berbeza, dia dah berubah, dia dah jadi semakin kecil. Okay, so konsep yang pertama kamu belajar sebelum ni. Okay, so sekarang ni daripada beberapa slideshow yang teacher tunjuk, kamu dah belajar two properties. Apa yang berlaku jika wavefront ni hit from ataupun propagates from deep water region to the shallow water region. Yang pertama, okay, teacher recall balik yang pertama, the water will bend, okay, bend towards to the normal, towards to the normal. Dia akan membengkok kepada garis normal. Okay, bend towards the normal. And then yang kedua, okay, dia punya wavelength will be decreases. Dia akan berkurang. Okay, so tak nampak sangat kan? Tapi sebenarnya cara nak ingat, yang ni lebih senang nak ingat kalau kamu nak tengok. Yang ni memang teacher akan ingat. So kamu ingat betul-betul. So sekarang ni kamu tengok betul-betul. Okay, gambar raja ni yang teacher akan ingat sampai sekarang yang ni. Okay, so kamu tengok betul-betul. This is a deep region. This is a shallow water region. And then dia move balik kepada deep region. Okay, so how to remember? Boleh tak kita kaitkan satu situasi yang kamu boleh ingat sampai bila-bila? Bagaimana? Okay, apa yang teacher nak kamu relatekan sekarang ni? Okay, can you relate? Okay, about a deep. Okay, kamu tengok dekat sini, this is a deep water region. Okay, ni kedalaman dia, katakan ini H1. And then this is dia punya wavelength. H1 yang ni ialah wavelength yang pertama, lambda 1. Okay, and then how you relate with the second depth?
So katakan teacher labelkan sekarang ni, ini ialah H2. And then dia punya wavelength dekat sini, ini ialah wavelength number 2. What can you make a relationship? Boleh tak nampak satu perkaitan di sini? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Can you relate? Somebody? Teacher. Yes. Teacher, the wavelength, right? It is directly proportional to the height. Okay, correct. Caliban, is it? Yes. Okay, good Caliban. So, good Caliban. So, dia punya property sekarang ni, okay, yang kamu kena ingat, actually, dia punya wavelength is directly proportional to dia punya depth. So, maksudnya, kalau wavefront tersebut, dia occurs ataupun occurs in the deep region. So, kalau in the deep region, that means the wavelength must be bigger. In the shallow region, okay, dekat sini, is the shallow region, so the wavelength must be decreases. So, itu cara yang kamu kena ingat. Okay, jadi apa yang kita nampak dekat sini, pada bahagian kiri dekat sini, this is propagation of the water wave from a shallow water region. So, sekarang ni gambar ni dah berlainan. So, gambar ni daripada shallow pergi kepada deep region. So, gambar dekat sini adalah pada kawasan ini. So, gambar dekat sini dia merujuk pada kawasan sebelah kanan. Okay, from a shallow water region, okay, from a shallow water region sekarang ni dia pergi kepada deep water region. So, nampak tak gambar Raja dekat sini? Dia punya direction. Dia punya direction of the propagation of the water wave. After it hit the boundary dekat sini, dia akan bend towards to the normal. Dia bukan, dia bukan bend towards the normal, bend away from the normal. So, case dekat sini, kalau kita perhatikan pada I, so, kamu tengok dekat sini ya, this is I and R. So, case dekat sini, I is lesser than R. Okay, so, apa yang berlaku dekat sini, R is a greater. So, dia punya direction of the propagation dekat sini, kita boleh katakan the direction of the propagation of the water wave ni, dia akan bend away from normal. So, dia akan menjauhi garis normal. Okay, so that's why kamu nampak dia akan bend macam ni. So, dia punya direction dekat sini, kalau teacher tunjukkan dia punya gambar Raja dekat sini, teacher highlightkan dia punya wavefront dekat sini. Katakanlah ini wavefront dia. Okay, apa yang berlaku? Dia jadi bend macam ini. Tadi bend dia lain, so sekarang ni dia bend ke atas. So, ini namanya sebagai bend away from the normal. Nak ingat macam mana ni, nanti teacher akan ajar cara nak melukis. Ya, teacher akan tunjukkan nanti cara nak melukis. Okay, nanti kalau tak faham juga, teacher akan ulang lagi sekali cara nak mengenal pasti how to determine dia punya how to determine dia punya apa nama tu, refraction occurs after it hit from a one boundary to one boundary. So, dia ada teknik dia ya. Yang penting you must know how to draw a normal line. Okay. So, di sini kalau kamu tengok, kalaulah boundary tersebut dia ada angle. For example, dekat sini deep water region and then this is a shallow water region. Macam tadi kita letak perspex glass tadi kan, kita letak perspex glass tadi pada satu angle. Okey, pada satu angle sekejap ya, kita buat garis kat sini. So, dia ada angle dekat sini. So, dia akan bend towards to the normal. Untuk deep to the shallow, untuk case yang di atas. Tetapi, kalau kamu letakkan satu perspex glass dekat sini. Perspex glass di mana dia punya wavefrontnya hit as a 0 degree. Maksudnya, dia hit 0 degree bermaksud dia hit as 90 darjah. Jadi, tak ada angle. So, maksudnya dekat sini, angle dekat sini, I dekat sini sama dengan kosong ataupun secara bahasa kasarnya ialah 90 darjah. Ya, dia betul-betul angle of incidence ni parallel to the normal angle. Ya, to the normal angle. So, apa yang berlaku dekat sini, dia tak akan bend away ataupun bend towards. So, dia hanya bend straight. Dia akan menghasilkan juga wavefront dekat sini. Cuma perbezaan dia from a top view, okay. Perbezaan dia pada top view dekat sini, sekejap teacher padam.
Okay. At the top view, kalau kita letakkan perspek glass dekat sini secara selari, perpendicular dekat sini. So, yang sama garis lurus dia parallel, tapi perbezaannya hanyalah pada dia punya wavelength. So, dekat sini, wavelength dia lebih kecil. Di sini, wavelength dia lebih besar. So, nampak tak cara melukis dia? Ya, perbezaan dia. Kalau ini ada angle, dia kena bend towards to the normal. Kalau straight, dia akan parallel. Cuma lukisan kamu mesti parallel. Okay, so itu konsep dia. Okay, next. This is a characteristics of wave. Kamu kena ingat karakteristik apa yang berlaku. Apa yang berlaku kepada ciri-ciri gelombang yang terhasil jika berlakunya refraction ataupun pembiasan dalam gelombang. Okay, so kalau nak ingat, kalau teacher takkan ingat dua-dua. Okay, teacher takkan ingat dua-dua, teacher akan ingat salah satu. So, for example, kalau katakan teacher ingat from a shallow region, so from a deep region. So, katakan teacher ingat dekat sini. Konsep pertama, from a deep water region to a shallow water region. So, yang case yang kedua ni, kita just buat opposite konsep. So, kita oppose-kan kita punya konsep yang kamu telah hafal pada deep region to shallow water region. Okay, so, yang ni tadi, okay, deep water region to shallow water region ni, kamu ingat balik konsep tadi yang teacher tunjuk. Mula-mula dia macam ni, wavefront dia. So, after dia hit to the boundary, katakan teacher tukar boundary dekat sini. After it hit a boundary, so dia bend towards to the normal. Okay, so ini jadi macam ni. So, dia akan bend towards to the normal. So, how to draw towards the normal? Okay. So, sebenarnya, teacher buat secara kasar lah. Sebab teacher nak lukiskan dekat sini. Okay, how to bend? Maksudnya, ini wavefront yang terhasil. Ni dia punya boundary. So, dekat sini adalah shallow water. Okay, sorry. Bukan shallow, padam balik. Tadi kita nak tunjukkan konsep deep region kan? Okay, so this is deep region. And then this is a shallow. Okay, so kita buat boundary dekat sini. Okay, so macam mana kita nak buat gambar raja dia sebenarnya dekat sini. So mula-mula kita kena lukis anak panah. So we need to draw an arrow. That the arrow must be 90 degree. Okay, normal 90 degree perpendicular to the wavefront occurs. So kalau kamu perhatikan ini bentuk gelombang, tapi anak panah yang terhasil, kalau kamu tengok gambar raja teacher tadi, dia punya arrow dia macam ini. Kenapa teacher kata 90 degree? Bermaksud the direction or the propagation of wave ni, dia mesti pada sudut 90 darjah. Okay, so ni cara. Teacher tak hafal. Kalau kamu tengok, teacher tak boleh bagi tahu bend away or bend towards tadi kan. So, teacher faham konsep how to draw. Okay, so bila kita dah lukis macam ni, next concept you need to draw a normal line. So, daripada garisan biru ni kepada garisan dia punya boundary dekat sini, you need to draw a normal line. So, kita lukis garisan normal line dekat sini. Normal line ni macam mana kita nak lukis? Normal line ni dia mesti 90 darjah. Macam ni, 90 darjah from the boundary. 90 degree from the boundary. Itu cara nak lukis normal line. Dan normal line yang kita lukis ni, dia mesti pada at the same point of your direction of the propagation of wave. Dia mesti sama dengan biru ni. Jangan pula dia berasingan tempat. Okay, so dah letak dekat sini, so dah sampai sini, barulah kita buat dia punya angle. So, here angle of incidence kita labelkan sebagai I. Okay, konsep dekat sini yang teacher tunjuk sebelum ni tadi teacher kata, kalau deep to the shallow region. Okay, so deep to shallow region, apa yang teacher ingat? Yang teacher ingat sekarang ni, teacher akan ingat balik pada bentuk gelombang tadi. Okay, pada bentuk gelombang tadi. Kalaulah pada kawasan yang deep, okay, pada kawasan deep, H1 dia deep, so lambda 1 dia akan jadi lebih besar. Okay, tapi kalau pada shallow region tadi, H2, dia punya lambda 2 dia akan jadi lebih kecil. So dia directly proportional, so dia akan jadi besar, ini pun akan jadi besar. So apa yang berlaku dekat sini? So apa yang berlaku dekat sini yang teacher ingat, bila deep pergi kepada shallow, so dia punya wavelength akan decreases. So bila wavelength decreases, R juga akan decreases. So itu cara teacher ingat. Teacher akan ingat directly proportional. Kalau wavelength ni gambar macam tak cantik. Ni wavelength. Kalau wavelength decreases, R
ataupun angle of refraction juga akan decreases. So, teacher akan lukis gambar dekat sini. Okay, so kita buat ramalan saja, katakan I dekat sini. So, R tersebut dia mesti agak lebih kecil. Kita lukis lebih kecil. So, nampak tak? So, R ni memang teacher lukis lebih kecil daripada I. Okay, dah dapat R dekat sini, kita continue saja. Barulah kita continue dia punya direction ataupun gambar untuk wavefront tadi. Okay, so kita completekan sekarang ini gambar asal tadi. So, after it hit the boundary, so garisan tersebut dia mesti perpendicular. Kamu tengok dekat sini dia mesti 90 degree. So, dia akan bend macam ni. So tengok dekat sini. Teacher sambungkan dekat sini, dia akan bend. Dia akan bend towards to the normal. Okay, kenapa teacher buat gambar macam ni? Sebab garisan tersebut dia mesti 90 darjah dekat sini. Okay, so this direction, konsep dekat sini, we set as a bend towards normal. Kenapa dia bend towards normal? Sebab R ni. Sebab R ni dah jadi lebih kecil. Kenapa R jadi lebih kecil? Sebab wavelengthnya lebih kecil. So, semuanya berkaitan antara satu sama lain. Nampak tak? Teacher tak hafal. Teacher faham konsep. Okay. So, daripada sini, kita boleh buat rumusan bahawa, okay, yang pertama, okay, angle of incidence and angle of reflection. So, kita boleh konsep dekat sini, angle of incidence must be greater to the angle of reflection. Senang, kita boleh faham. Tak perlu nak hafal A to Z. So, how about the wavelength? Wavelength tadi kamu dah hafal tadi. Macam Kelly bercakap, directly proportional. So, kalau daripada deep to the shallow region, so wavelength dia akan jadi berkurangan, decreasing. Okay, and then frequency. Okay, for both concept ataupun for the both orang kata for the both cases, pada kedua-dua konsep tersebut, frekuensi memang takkan berubah ya. Daripada deep region ataupun from the shallow region, dia memang takkan berubah. Why frequency didn't change? Because reason dia sebab frekuensi ni, okay, the frequency comes from the source. Frekuensi ni is come from source. S-O-R, source of wave. So, katakanlah kita dah set dalam in the ripple tank tadi, frekuensi tadi, for example, kita dah set frekuensi 50 Hz. Okay, 50 Hz. So, kita akan follow saja. So, frekuensi adalah 50 Hz. So, dia takkan berubah. Kalau pada tepi pantai, in the seashore, pada tepi pantai, kamu mandi-mandi tepi pantai, ada nampak wave. Okay, tapi wave tersebut frekuensi dia still same sebab it come from the same source. Ya, frekuensi still same. Okay, and then how about the wave speed? So yang ni pun sama, dia senang je. So kalaulah wavelength tadi berkurang, angle of refraction juga berkurang. Jadi sebenarnya wave speed, nak sebut tu, wave speed juga akan berkurang. Okay, boleh tak? Ingat, boleh kan? Okay, and then direction of propagation refracted towards to the normal. So, konsep ni sebenarnya kamu just hafal satu konsep dekat sini. So, the next concept you just oppose to the first concept. Kecuali pada bahagian frekuensi. Itu je. Okay, so far clear tak pada bahagian ini, karakteristik ni? Okay tak? Boleh teacher teruskan? Boleh tak? Ada soalan tak? No. Yes, yes. Faham ke tak ni? Nak teacher terangkan lagi sekali ke tidak? Ke macam mana ni? Ataupun teacher nak tunjuk pada contoh yang akan datang ni? Boleh hafal tak? Boleh ya. Okey, so nanti teacher sambil-sambil tu teacher akan kaitkan dengan gambar raja ni. Okey. So sebelum teacher pergi kepada solving problem, okey, teacher skip dulu solving problem ni. Teacher tunjuk cara nak melukis. Okey, how to draw a refraction of plane water wave. Sebab tadi dah terlajak, teacher dah tunjuk cara melukis. So, teacher tunjukkan konsep dia dalam PowerPoint teacher ni ada. Nanti teacher akan share dengan kamu. So, this is, dalam buku teks ada. So, this is actually a technique
How to draw a diagram of refraction of plane water wave. Katakanlah soalan ni keluar dalam exam kamu. How to draw. Okay. Explanationnya ada dekat sini. Dia punya explanation. Tapi bagaimana gambar rajah ni boleh berlaku? Okay. So actually kalau keluar soalan exam hanya keluar bentuk yang sebelah kiri ni. You need to complete you need to complete this diagram. Okay. So first, kalau kamu tengok apa yang berlaku dekat sini, number 1 ni apa? So first, you need to draw the direction of the propagation. So cara yang pertama dekat sini, jangan lupa kita buat satu garis lurus. Garis lurus, stop sampai sini. Okay, you make an arrow. So remember, this direction must be perpendicular to the wavefront. Okay, so sampai dia kena dekat sini, pada boundary dekat sini, deep region to shallow region, kamu kena lukis satu garis normal. Okay, you draw a normal line here. Lukis satu garis normal. So, that's why, saya ingat pula, tak apalah, terimalah seadanya. So, sama macam nombor 2 ni tadi. So, yang pertama, lukis normal, garisan 90 degree dekat sini. Yang kedua, lukis normal line. Yang ketiga, you need to determine. Okay, so this is a deep region to a shallow region. So deep region, kita bayangkan deep region dia punya wavelength dia besar. Yang ni pula shallow region, wavelength dia kecil. So bila wavelength dia kecil, angle of refraction juga akan jadi lebih kecil. So kita measure dekat sini, kita buat dekat sini, ini R. So R dia akan jadi lebih kecil. So ini R kamu. Okay, so dah dapat nombor 3. Macam ini, number 3. So after that, we completekan dia punya raw diagram, array diagram dekat sini. So, okay, cantik. Okay, so selepas tu kita completekan dekat sini, lukiskan saja wavefront yang berlaku dekat sini. Kalau kamu tengok contoh di sebelah, lama teacher buat tak berapa cantik. So, kamu perhatikan dekat sini, wavefront yang sepatutnya dilukis ni, dia mesti pada keadaan 90 darjah. 90 degree, nampak tak? Dia mesti 90 degree dekat sini. Okay. Dan dia nak kamu completekan sampai sini saja, sebab soalan dia nak tengok adakah kamu faham konsep, dan teacher akan semak untuk dapat markah penuh. Adakah wavefront yang kamu lukis ni, wavefront tu wavelength dia lebih kecil atau tidak? So kamu perhatikan sini. So yang ni ialah lambda 1. Yang ni pula ialah lambda 2. So perhatikan dekat sini, cikgu akan perhatikan adakah wavelength yang kedua ni lebih kecil daripada wavelength yang pertama yang kamu lukis. Okay, so okay, so daripada sini kita akan dapat jawapan. So di sini yang teacher akan semak. Okay, so teacher akan share konsep ni ada dalam buku teks kamu. So ini dia punya arahan lah. Kalau kamu faham apa yang teacher ajar tadi, maybe you can do the homework nanti, boleh lukis. Okay, so teacher patah balik kepada slideshow yang sebelum ni. Okay, kita pergi kepada solving problem. Okay, so we go to the solving problem first. Okay, in the solving, okay, ni teacher dah tunjuk tadi, a deep region. Okay, so solving problems. Okay, untuk solving problem, okay, kita kena tengok what is the formula that can relate in the solving problem dalam tajuk refraction ni. Okay, so sebenarnya dalam tajuk ni, formula yang kamu guna pakai ada satu je. Yang ni. V1 over lambda 1 is equals to V2 over lambda 2. Okay. Is it? Okay, boleh dengar tak suara teacher? Okay tak? Can you hear me? Okay. Sebab teacher takut line teacher ada masalah ni. Okay. So, seterusnya, cara nak dapatkan wavelength dekat sini adalah kita menggunakan formula speed of wave. Okay. So, sebenarnya, formula speed of wave yang kamu dah belajar sebelum ni, boleh dengar suara teacher ya?
Okay, V. Yes. Okay. Kalau macam tu kita tak present. Okay, sekejap.